PDMA की जानिब से मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर इजला में बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल, अटक, सियालकोट, नारोवाल में बारिश होगी। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्की है। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, तौसा और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 68% भर चुका है। DG PDMA ने आवाम से मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है। शहरियों को दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैर व तफरीह से गुरेज करने की हिदायत की गई है। डेंगू वायरस के खतरात बरकरार। शहर में 30,000 से ज़ायद डेंगू के हॉटस्पॉट की मौजूदगी का इंकशाफ। समनाबाद टाउन, दाता गंज बख्श टाउन, रावी टाउन और वाहगा टाउन में डेंगू हॉटस्पॉट की भरमार। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 13 तक पहुंच गई है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। शहरी भी SOPs पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान के लोग पेट्रोल लेवी से अजियत में मुब्तला हैं। पेट्रोल पर लेवी जगह टैक्स भत्ता वसूल किया जा रहा है। जागीरदार अपना टैक्स नहीं देते, जागीरदारी निज़ाम नहीं चलेगा। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो अवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का धरने के शुरा से खिताब। हुक्मरान टोले ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी है। लूट मार के पूरे निज़ाम में हुक्मरानों का बड़ा हिस्सा है। अवाम के लिए बच्चों की फीसों ने जहनी दबाव बढ़ा दिया है। पेट्रोल बिजली यूनिट फ्री हासिल करने वाले हुक्मरान अवाम को लूट रहे हैं। 510 मकामात पर पुरअमन मुजाहिरीन ने सड़कों को बंद किया। हुकूमती वफद और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर ज़राए के मुताबिक हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। हमें यकीन दहानी पर एतबार नहीं, तहरीरी तौर पर जमानत दी जाए। 9 रोज से जारी हड़ताल मनसूख कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के केस में यहां पेशरफ्त। साबिक SHO रावी रोड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2024 में मुहाफिज स्क्वाड ने रिहान भट्ट और तारिक को रावी रोड से पकड़ा। असलहा बरामदगी के बावजूद SHO ने तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया मगर रिहान को छोड़ दिया। टारगेट किलर फयाज की बेटी तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। लड़की के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के केस की तफ्तीश जारी। पुलिस की ज्वाइंट टीम टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर भी पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाग पहुंची है। पुलिस टीमें शाहराहों की ट्रैकिंग के जरिए आज़ाद कश्मीर पहुंची। पुलिस टीम टारगेट किलर के महल्लेदारों और दीगर करीबी लोगों से पूछगछ कर रही है। दहशतगर्द तारिक फायरिंग के वाकयात के बाद बाप बेटे से अलग होकर फरार हो गया था। सुबह आसल फिरोजपुर रोड के करीब आतिशज़दगी का वाकया। आग फैक्ट्री की छत पर पड़े फर्नीचर में लगी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मेयो अस्पताल में बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद के लिए खसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम। शोबा हादसात व इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन काउंटर नंबर 1 बुजुर्ग व खसूसी अफराद के लिए मुख्तस। बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद को तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। खसूसी अफराद और बुजुर्ग शहरियों को रजिस्ट्रेशन के साथ ज़रूरी सहूलियात भी फराहम होगी। सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझने वालों की अब खैर नहीं। CTO का ड्रिफ्टिंग और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। जिगजैग, रोड ब्लॉकिंग, ड्रिफ्टिंग और खतरनाक करतब दिखाने वालों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला शुरू। 3 मुख्तलिफ वाकयात के मुकदमा दर्ज। CTO सैयद अब्दुर्रहीम शराजी बोले, शहरी रोड ब्लॉकिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और ड्रिफ्टिंग की वीडियोस व्हाट्सएप करें।
لاہور میں ٹریولنگ ٹائم دنیا کے 149 ترقی یافتہ شہروں سے بہتر۔ ٹریولنگ ٹائم کے حوالے سے لاہور کی ٹریفک میں واضح بہتری، 149ویں درجے پر آ گیا۔ ورلڈ ٹریفک انڈیکس رپورٹ کے مطابق لاہور میں ٹریولنگ ٹائم دنیا کے 149 ترقی یافتہ شہروں سے بہتر ہے۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی کے مطابق روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری، زیرو ٹالرنس پالیسی اور ٹریفک شعور بڑھنے سے ٹریولنگ ٹائم بہتر ہوا۔ چیئرمین پاکستان علامہ کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں تمام مدارس اور علماء کرام دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ معاہدہ مکہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ مسلمانوں کو اکٹھے ہونے اور یہودیوں کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کی ترویج اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد۔ ارکان اسمبلی کا ضلع اٹک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ مریم نواز بولی صوبہ بھر میں نکاسی آب، سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس جاری ہیں۔ اور وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت فاٹا گورننگ باڈی کا اجلاس۔ پہلی بار فاٹا گورننگ باڈی میں بجٹ پیش، سالانہ کارکردگی اور اہداف کا جائزہ لیا۔ فاٹا کی زمینوں پر افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کو وسعت دینے کی منظوری۔ بلال یاسین کا اپنا گھر پروگرام کی کامیابی پر فاٹا کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ وفاق اور صوبوں پر مقامی حکومتوں کو کمزور کرنے کا الزام، ٹاسک فورس برائے لوکل گورننس کی رپورٹ میں اہم انکشاف۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں قانون کی خلاف ورزی، اربن سروس ڈیلیوری کمپنیوں کو اختیارات منتقل کرنے پر تنقید کی گئی۔ 18ویں ترمیم کے باوجود 7 دہائیوں میں با اختیار مقامی حکومت کا نظام نہیں بن سکا۔ 2005 میں صوبوں کا کل خرچے میں شیئر 10% تھا، اب 5% سے کم رہ گیا۔ حضرت علی حجویری انڈر پاس کی چوتھی ڈیڈ لائن، ٹیپا کو تمام فنشنگ ورک مکمل کرنے کے لیے آج تک کا وقت۔ 17 اگست سے انڈر پاس کو مکمل طور پر کھولنے کا نیا ہدف مقرر۔ 14 اگست تک انڈر پاس کی کارپینٹنگ مکمل کر لی گئی تھی۔ فنشنگ ورک مکمل نہ ہونے پر 14 اگست کو انڈر پاس کھولنے سے روک دیا گیا تھا۔ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا انڈر پاس 400 میٹر طویل ہے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے لیے سیاسی صف بندی تیز ہو گئی۔ تاجر گروپس کا انتخابی اتحاد قائم۔ فاؤنڈر پی بی جی اور ایل بی ایف کا متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ چیئرمین الائنس میاں مصباح الرحمان نے کہا چیمبر الیکشن تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے لڑ رہے ہیں، مشکل معاشی حالات میں تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی بی جی علی حسام اصغر نے کہا کہ تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے تو ملک کی معیشت چلے گی۔ تقریب میں شیخ آصف، شاہد حسین، شیخ عبد الباسط، شیخ اکرم، حارث صدیق، مردان زیدی اور حامد حسین سمیت شہر بھر سے تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔